Chers élèves, les élèves de la première année, bonsoir. Aujourd'hui, Inch'Allah, on a une leçon de langue. Une leçon de langue dont le titre est lexique des contes, vocabulaire des contes, champ lexical des contes. درس ديال اللغة عندكم في لاباج 69 parcours نشوفوا معجم الحكايات كلمات لها علاقة بمجال الحكاية بموضوع الحكاية بفكرة الحكاية خاصنا نتعرفوا عليهم ونحفظوهم مزيان ونستعملوهم بجمل. Le lexique ou vocabulaire, lexique ou معجم هذوم بحال ensemble des mots qui appartiennent à un domaine. ensemble des mots qui appartiennent à un domaine. مجموع من الكلمات تنتمي أو لها علاقة بمجال معين. نعطيكم أنا واحد الإكزامبل تفهم مزيان. ليكول هذا هو مجال المدرسة أو فكرة المدرسة أو الميدان المدرسي. يعطيني كلمات كتنتمي لهذا المجال عندها علاقة بهم. كي دفتر هو c'est un mot qui appartient à l'école au domaine de l'école. professeur أستاذ. vacances عطل. livre كتاب. classe فصل بها قسم. élèves تلاميذ. هذا واش كيتسمى le lexique de l'école, vocabulaire de l'école. Donc l'ensemble de ces mots est appelé مجموع هذه الكلمات يسمى lexique ou est appelé le lexique ou le vocabulaire de l'école. عندكم هنا واحد لا grille واحد الشبكة. c'est une grille qui comprend des mots ayant rapport au compte. c'est une grille qui comprend des mots ayant rapport au compte. هي شبكة تحتوي على كلمات تضم كلمات لها علاقة بمجال الحكايات أو فكرة موضوع الحكايات. bien donc شدوا واحد دقيقة ديروا باوز الفيديو لوحوا عينكم على هذه الشبكة أفقيا عموديا وقطريا شكل منحرف الفوق لتحت الفوق اليمين اليسار اليمين طريقة مائلة غتجبدوا بعض كلمات عندهم علاقة باش حكايات بلي كون. donc faites pause 1 minute, relevez les mots qui ont rapport avec les contes. donc les mots اللي غادي نضربوا عليهم اما verticalement رأسيا عموديا horizontalement افقيا diagonalement شكل منحرف او قطريا هما هادو اللي لتحت. هما هاد لا ليست اللي لتحت. مارين عرابات في المسيحية كتسمى الأم الروحية. العرابة الأب الروحي يسمى لو باران. سوليي شمس. نه قزم. أوغر غول. فيل خيط. فو نار. بوت أحذية. هذه سرعة الباخرة. فوري غابة. بروا فريسة. إليان ساكن جزيرة. ذهب. آن حمار. c'est une bête de somme لحمل الأثقال. كلي مفتاح كتكتب بطريقتين أكسون بيا اف. بال حفلة راقصة بيان حفلة تنكرية. بال ماسكي. شاطو قصر بيان بالي. في جنية طيبة. سورسيير ساحرة شريرة. إبي سيف. دونك غنقلبوا على هذه الكلمات أفقيا أو عموديا أو قطريا. نعطيكم بعض الدقائق ديروا باوز الفيديو حاولوا تلقوا هذه الكلمات. لو بروميير مو مارين في لقيتوه أفقيا عموديا أو قطريا. horizontalement مارين نضربوا عليه. bien. deuxième soleil verticalement. Ne horizontalement. Ogre verticalement. Fil verticalement. Feu horizontalement. Botte verticalement. Air verticalement. Forêt horizontalement. Proie verticalement. Ilien verticalement. Or verticalement. Âne
verticalement. Clé. Une clé. في لقيتوها نشوفوا la clé. Oui. Diagonale. Diagonale. Bien. Balle. Balle. Diagonale. Château. Vertical. Fée. Fée. لقيتوها. Horizontal. Sorcière. Horizontal. Épée. Diagonale. Pour l'instant, on a barré 19 mots. لحد اللحظة ضربنا على 19 كلمة. غيبقاو لينا شحال من حرف؟ غيبقاو لينا 6 lettres. 6 حروف هما O N G L U A. غادي نجمعوهم ويعطونا عنوان لحكاية مغربية بطلتها ذات شعر طويل. Donc on rassemble les 6 lettres restantes pour former le titre d'un conte marocain dont l'héroïne était une fille qui avait les cheveux longs. Donc عندكم هاد الحروف O N G L U A غتعطيني واحد le nom d'une fille. نعطيكم واحد quelques secondes pour réfléchir. La réponse c'est Lounja. Lounja. نشوفوا دابا la règle. قلنا le lexique ou bien vocabulaire ou bien champ lexical c'est un ensemble des mots qui se rapportent à un thème. مجموعة من الكلمات تنتمي إلى فكرة معينة. الكلمة يمكن تكون تعود على شخصية، شخصية مساعدة، شخصية بطلة، شخصية عدوة، bien مكان bien شيء. Donc مثال personnage ami prince أمير، princesse أميرة، fée جنية، cheval حصان، chat قط، pigeon حمام. personnage ennemi عدو ogre غول ogresse غولة، sorcier ساحر sorcière ساحرة، dragon تنين serpent أفعى أو ثعبان، vampire مصاص دماء دراكولا. bien objet أشياء بوت أحذية، باغيت ماجيك عصا عجيبة، كلي مفتاح، شابو قبعة، طابي سجاد، بالي مكنسة، بين مشط، مكان شاطو قصر، فوري غابة، غروت مغارة، ميزون اونتي منزل مسكون بالجن. bien تمرين عندك صور لتحت غتكتب تحتها اش كتعني، ماذا تمثل الصور انطلاقا من اللائحة اللي شفنا. bien 1 ce sont des bottes. des bottes هادو ce sont des objets اشياء. ما كنقولوش une botte ما يمكنش تلبس فردة وحدة. des bottes bien une paire de bottes. deuxième la clé une clé كتكتب بطريقتين clé avec accent bien clé avec ef ما كنقولوش clef. une clé accent une clé ef. un château ou bien un palais قلعة ou bien قصر palais ou bien château. un nain قزم un nain كنقولو سنفور قصير. Deuxième et dernier exercice, je complète par un mot de la liste précédente. Je complète par un mot de la liste précédente. أتمم بكلمة من اللائحة السابقة. donc كلمات اللي شفنا. bien première phrase. Cendrillon était allé en mettant des pantoufles en verre. Cendrilla ذهبت إلى وضعت أحذية من زجاج. Deuxième phrase. Le commerçant recommande à la princesse un bracelet en شنو المادة؟ المعدن باش نصايب. bien التاجر أهدى للأميرة donc دملجا من واش من خشب أو من فضة أو من نحاس. bien troisième. le monstre poilu donc الوحش المشعر أو المزغب qui vivait الذي كان يعيش في المغارة كان من المحتمل هو كذا était probablement un كان يمكن يكون un شكون هو اللي كان ساكن تما الطبيعة ديالو. bien D le bûcheron الحطاب la hache sur l'épaule فأسه على كتفه partait à la pour apporter du bois يذهب إلى لكي يجلب الخشب أو الحطب فين كيمشي يعني مكان هنا. dans les contes في الحكايات لا se déplace تتنقل عموما باستعمال مكنسة طائرة. على ما كنتكلموا هنا كنتكلموا على personnage ennemi. donc 1 عندنا un lieu حفلة راقصة. ثانيا عندنا مادة donc مادة باش نصنعوا واحد البراسلي. ثالثة عندنا personnage ennemi مخيف غول. الرابعة عندنا مكان وي. خمسة عندنا personnage ennemi. les réponses première phrase. Cendrillon était allé au bal en mettant des pantoufles en verre. bal هو حفلة راقصة مرات كتكون حفلة متنكرة حفلة تنكرية. bal masqué. deuxième
Le commerçant recommande à la princesse un bracelet en or. من ذهب. Bien. Adjectif doré. ذهب. En or. ذهب. Doré. ذهب. Le monstre poilu qui vivait dans une grotte était probablement un ogre. Le bûcheron lâche sur l'épaule partait à la forêt. À la forêt. Dans les contes, la sorcière. La sorcière. آخر تمرين نعطيكم كلمات استعملوهم في جمل من عندكم. ارسلوا لي الجمل أجوبة في الكومنتير باش نصحح عليكم les réponses. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.